Okay, pay attention Ribiata dito sa ating Len Ruskisig with Gaspadin, Loli Augustine, truly yours. Yours truly. Baligtad pa, no? So, pansinin nyo, bliska daliko. Okay, tingnan nyo Bliska daliko. Bliska, malapit. Daliko, malayo. Near, far. Okay? So, eto, muskoy rod, which is the masculine gender, feminine, женский род, это, этот, tingnan nyo, этот. Okay, tot, этот, malapit, tot, malayo. So, we're talking about demonstrative pronoun, uказательные местоимения. Okay? Paano ba sa Tagalog yun? Demonstrative pronoun. Pan-demonstrate. Okay, hindi ko yun nakuha kaagad Okay? Pansinin nyo обратите внимание, pay attention. Этот мужчина сильный. Этот мужчина сильный. Mapapansin nyo guys yung ating sa phonetics natin, Мужчина. Je siya, diba? Je, and then followed by che. So, like in the golden rules of Russian phonetic system, wag pipilitin kung imposibleng ma-pronounce. So, parang kalalabasan nito is she. Eta mushina. Hindi mushina. Hindi ganon. Etat mushina silni. Pakinggan nyo maigi, Слушайте внимательно, ребята. Этот мужчина сильный. Okay? Hanggang 3 beses at your own pace. Okay? Kahit hindi ko kayo nakikita, just keep pronouncing it by yourself, guys. Ребята, пожалуйста, произносите, пожалуйста. So, paulit-ulit lang. Этот мужчина сильный. Okay? Isa sa golden rules din natin, guys, sa gender of nouns. Mужчина, kahit nagtatapos sa okay, is considered masculine gender. Kasi, мужчина itself is a man, okay? So, этот мужчина сильный, okay? Malapit siya sa'yo. So, as if siguro 1 metro tinuturo mo. Этот мужчина сильный. Ang lalaking ito ay malakas. This man is strong. Okay? So, makikita nyo rito, этот мужчина sa construction ng ating pangungusap sentence, okay? Этот мужчина subject, сильный predicate. Сильный is actually adjective. Okay? So, посмотрите внимательно. Этот мужчина сильный. Этот мужчина сильный. Этот мужчина сильный. Okay? Siya malapit sa'yo. Okay, ngayon naman, ребята, тот мужчина сильный. Тот мужчина сильный. Тот мужчина сильный. Okay, mapansin nyo ang pagkakaiba, ребята, Tot mужчина сильный, malayo yung lalaki mula sa kinatatayuan mo o kinaupuan mo. He is quite far away from the distance, from where you are located. Tot mужчина сильный, ang lalaking yan, kumbaga sa Tagalog, sa Filipino, ang lalaking yan ay malakas. Okay? Yung kanina, ang lalaking ito ay malakas. Этот мужчина сильный, ang lalaking ito ay malakas. This man is strong. Тот мужчина сильный. That man is strong. Okay? So, paulit-ulit lang. Тот мужчина сильный. Тот мужчина сильный. Okay, mabalik tayo dun sa etat tsaka tot. Okay? Etat, ginagamitan ng vowel reduction. E-a. Etat. So, ang dareni niya, stress ay nasa e. Okay? At yung tot naman, tot, dahil isa lang ang kanyang pantig, one syllable, okay, is, it's considered, wala siyang stress. So, po-pronounce siya ng tot. Okay, yung pangalawa naman, eta, ta. Eta, malapit sa'yo, ta, malayo sa'yo. Eta, referring to a feminine gender, okay, and ta, feminine gender na malayo. Okay, yun ang pagkakaiba nun, ребята? Feminine gender, женский род. Давайте. Это женщина красивая. Это женщина красивая. Okay? Pansinin nyo maigi, Ang spelling niya is A, hindi O, Eta.
Это женщина красивая. Это женщина красивая. Это женщина красивая. Ang babaeng ito ay maganda. Okay? Ang babaeng ito ay maganda. Женщина referring to the elderly women. Okay? Elderly lady. Okay? Это женщина красивая. Dahil nauuna ang je sa spelling, so ang pronunciation talaga niya ay je. Okay? Hindi siya she. Unless mapunta siya sa bandang dulo. Это женщина красивая. Это женщина красивая. Это женщина красивая. So, paulit-ulit lang. Повторяйте, пожалуйста, para masanay kayo sa pag-pronounce, okay, ng русский произношение. Очень хорошо. Yun, malapit sa'yo, ha. Это женщина красивая. Okay? Ang sumunod naman, та женщина красивая. Та женщина красивая. Та женщина красивая. Ang babaeng yan ay maganda. Okay? Та женщина красивая. That lady is beautiful. Or that woman is beautiful. Та женщина красивая. Та женщина красивая. Ang русский язык, kailangan malinaw na malinaw po ang pagkaka-pronounce. Okay? Hindi siya kagaya ng French o kaya ng English, minsan ganun din. Pero ang rусский язык, what you see is what you pronounce. Okay? Okay? Although yung nagkakaiba lang siya sa vowel reductions at sa ating tinatawag na voice and voiceless consonant. Nagpapalit yung kanyang tunog depende sa location. Okay? So, iyon. Tuloy-tuloy tayo.